Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamid on Air, Mustami'in Mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita hingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinul Islam. Mustamin mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain halaman 468 surat Nun. Makiyatun sintani wa khamsuna ayat. Surat Nun diturunkan di kota Mekah, ada 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ahadu hurufil hija. Nun adalah salah satu huruf hijaiyah. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz nun. Wal qalam allazi kutiba bihil kainat fil lauhil mahfuz wa ma yasturun ay al malaikatu minal khair was salah. Ma anta ya Muhammad bi ni'mati rabbika bimajnun ay intafa'al junun angka bisababi in'ami rabbika alaika bin nubuwati wa ghairiha. Hadza raddun liqaulihim innahu majnun. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun maktub wa innaka la ala khuluqin azim dinin azim. Sungguh engkau berakhlak mulia, berakhlak agung, agama agung ya. Jadi Rasulullah dipuji oleh Allah bahwa beliau itu wa innaka la ala khuluqin azim, berakhlak mulia ya. Inilah pentingnya akhlak mulia. Innakum lantasaukum amwalukum walakin tasaukum bihusnil khuluq ya. Engkau tidak akan bisa merangkul semua orang dengan hartamu, tapi engkau bisa merangkul mereka dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia kita bisa punya banyak teman. Tapi kalau kita mau berbaik-baik dengan teman dengan memberi uang kita yang tidak cukup, ya. Jadi bagaimana sakhotnya, dermawannya Rasulullah, bagaimana pemaafnya Rasulullah, bagaimana sayangnya Rasulullah terhadap keluarga, bagaimana perhatian Rasulullah terhadap umatnya, bagaimana baiknya Rasulullah terhadap tetangganya dan lain sebagainya, itu betul-betul akhlak mulia yang menjadi contoh bagi umatnya. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah ya, teladan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Masdarun kal maqul ay al-futun bi maknal junun ay abika ambihim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lahu wa a'lamu bimakna alim fala tuti'il mukazzibin. Waddu tamannau law masdariyah tudhinu talinu lahum fayudhinun yalinun laka wa huwa ma'tufun ala tudhinu wa in
su'ila jawabut tamanni al-mafhum min waddu kuddira qablahu ba'dal fa'hum wala tuti kulla halafin kasirul halafi bil batil mahin hakir hammazin ayyabin ay mughtab masya'im binamim sa'in kal kalam bainan nasi ala wajhil ifsad bainahum wala tuti kulla halafin, jangan kamu taat kepada orang yang banyak sumpah terhadap sesuatu yang batil, mahin yang hakir, hina, hamazin, banyak mencela, mughtab, banyak ngerasani, masya'in binamim, yang berjalan untuk mengadu domba. Ya. Jadi, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang tukang mengadu domba. Artinya namimah itu apa sa'in bil kalami bainan nasi ala wajil ifsad bainahum, yaitu berjalan ngomong kepada manusia untuk merusak di antara mereka. Manna'in lil khair bakhilin bil mal anil hukuk, orang yang mencegah kebaikan, artinya orang yang kikir, kamu jangan taat pada mereka. Bakhilin bil mal anil hukuk, mu'tadin, yang zalim, asim, yang berdosa, utulin ghuliz, jaf, yang keras, kasar. Ba'da zalika zanim du'ya fi Quraisy wa huwa al-Walid bin Mughirah idda'ahu abuhu ba'da 18 sanah. Qala Ibnu Abbas la na'lamu anna Allah wasafa ahadan bima wasafahu bihi minal uyub fa ulhiqa bihi aron la yufariquhu abadan wa ta'allaqa bizanim az-zarf qablahu antana zamalin wa banin ay li'anna wa huwa muta'allaq bima dalla alaih idza tutla alaihi ayatuna al-Qur'an qala hiya asatirul awwalin ay kadzaba biha li'in'amina alaihi bima dzukira wa fi qira'atin an bi hamzataini maftuhataini sanasimuhu alal khurtub sanaj'alu ala anfihi alamah yu'iru biha ma'asha fa khutima anfuhu bisayf yawma badrin inna balawnahum imtahanna ahla makkah bil qahti wal ju' kama balawna ashabal jannah al bustan idh aqsamu la yasrimunnaha yaqta'una samrataha musbihin waqtas sabah kay la yash'uru bihimul masakin fala yu'tunahum minha makana abuhum yatasaddaqu bihi alaihim minha wala yastathnun fi yaminihim bimasyiatillahi ta'ala wal jumlatu musta'nifatun ay wa sya'nuhum zalik fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika narun ahraqatha lailan wa hum naimun fa asbahat kasarim kalaili asyadid az-zulmah ay sauda fatanadaw musbihin anighdu ala harsikum ghullatikum tafsirun li tanadaw au an masdariyah ay bi an in kuntum sarimin muridin alqat'a wa jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu fa'antalaku wa hum yatakhafatun yatasawarun alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin tafsirun lima qablahu au an masdariyah ay bi an wa ghadaw ala hardin man in lil fuqara qadirina alaihi fi dhannihim falamma ra'auha sauda muhtariqa qalu inna ladalluna anha ay laysat hadhihi summa qalu lamma alimuha bal nahnu mahrumun samrataha biman ina al fuqara minha qala awsatuhum khairuhum alam akul lakum laula hala tusabbihun Allah taibin qalu subhana rabbina inna kunna zalimin biman il fuqara haqqahum fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya litambih wailana halakana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubaddilana bitashdid wa takhfif khaira minha inna ila rabbina raghibun liyaqbala taubatana wa yaruddu alaina khaira min jannatina ruya annahum abdalu khaira minha kadzalika ay mislul azab li haula'i al azab liman khalafa amrana min kufari makkah wa ghairihim
wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun azabaha ma khalafu amrana wa nuzila lamma qalu in ba'atsna nu'ti afdalu minkum inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ay tabi'ina lahum fil ata. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya mereka akan berada di surga jannatun na'im, tempatnya kenikmatan. Ma lakum kaifa tahkumun hadzal hukmu al-fasid am aibal alakum kitabun munazzal fih tadrusun ay taqra'un inna lakum fihi lama yatakhayyarun takhtarun am lakum aymanun uhudun alaina balighatun wasiqatun ila yaumil qiyamah muta'allaqu makna bi alaina wa fi hadzal kalam maknal qasam ay aqsamna lakum wa jawabuhu inna lakum lama tahkumuna bihi li anfusikum salhum ayyuhum bidzalika ay al-hukmu alladhi yahkumuna bihi li anfusihim min annahum yutuna fil akhirati afdal minal mu'minin za'im kafil lahum am lahum ay indahum syuraka muwafiquna lahum fi hadzal maqul yakfuluna lahum bihi fa in kana kadzalika falyatu bi syurakaihim al-kafilina lahum bihi in kanu shadiqin uzkur yauma yukshafu an sakin huwa ibaratun an syiddatil amri yaumal qiyamah lil hisab wal jaza yuqalu kashafat al harb an sakin idza istada al amru fiha wa yud'auna ila sujudi imtihanan li aymanihim fala yastati'una tafsiru zuhuruhum tabaqan wahidan khasyiatan khasyiatan halun min dhamiri yud'auna aidalilah absaruhum la yarfa'unaha tarhaquhum taghsyahum dhillah wa qad kanu yud'auna fid dunya ila sujudi wa hum salimun fala ya'tuna bihi bi alla yasilu fazarni da'ni wa may yukadzibu bihadzal hadis Al-Qur'an sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun na'khudhuhum qalilan qalilan. Ini aku akan memberikan istidraj kepada mereka dan mereka tidak tahu ya. Nah, istidraj itu adalah makna jawane penglulu. Penglulu dilulu itu kayak anak kecil ya, waktunya ngaji, kemudian dia main padahal sudah sore, kemudian sama orang tuanya dilulu. Terus no penean, terus no main. Waya ngaji main terus dolanan ngono. Kepleset ceblok kapok ya. Akhirnya terpleset jatuh anaknya ya itu. Jadi terus no itu artinya dilulu ya itu. Ada orang yang seperti itu kadang. Maksudnya ketok gak pati ibadah tapi rezekine lancar, kehidupannya mudah, nyaman. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Tidak pernah taat tapi kok banyak anugerah. Jangan-jangan itu adalah istidraj, penglulu dari Allah. Kalau sudah diingatkan oleh Allah, nah ini langsung drastis ya. Nah itu min haitsu la ya'lamun wa umli lahum amhilhum inna kaidi matin syadid la yutaqu ambal atasaluhum ala tablighi risalah ajran fahum min maghramin mimma yu'tunakahu musqalun fala yu'minuna lidzalika am indahumul ghaibu ay al-lauhul mahfuz alladzi fihi al-ghaib fahum yaktubuna minhu ma yaqulun fasbir li hukmi rabbika fihim bima yasha'u wa la takun ka sahibil hut fid dajri wal ajalah wa huwa Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus itu sudah hampir putus asa ketika berada di medan dakwah. Akhirnya
diingatkan oleh Allah dengan sahibil hut, artinya ditelan oleh ikan yang besar. Fidojri, beliau di dalam ikan itu mengeluh, wal ajalah, dan tergesa-gesa untuk meninggalkan medan dakwah, akhirnya diingatkan oleh Allah. Idnada wa huwa makzum. Idnada da'a rabbahu wa huwa makzum. Dan akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Tuhannya, beliau ay mamlu man fi batnil hut, sangat susah di dalam perut ikan itu. Akhirnya beliau memperbanyak zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam kegelapan perut ikan yang pekat, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan tengah laut, beliau hampir putus asa, banyak berzikir kepada Allah, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Begitu juga kalau kita sedang susah, sedang mentok, sedang banyak masalah, berzikirlah seperti zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, agar kita senantiasa diberi solusi dan jalan keluar atas permasalahan hidup yang kita hadapi. Laula anta darokahu adrokahu nikmatun rahmatun min rabbihi lanubidha min batnil hut bil ardi al fada wa huwa mazmum lakinnahu ruhima fanubidha ghaira mazmum fajtabahu rabbuhu bin nubuwah faja'alahu minas salihin ay al anbiya. Nabi Yunus mendapat predikat menjadi nabi, menjadi orang soleh. Wa iyyaka dulladzina kafaru la yuzlikunaka bidammil ya wa fathiha bi absarihim ayang duruna ilaika nazran syadidan yakadu ayusri'aka wa yuskitoka mimma kanika lamma sami'u dzikra al-Qur'an wa yaquluna hasadan innahu la majnun bisababil Qur'an alladzi ja'a bihi wa ma huwa ay al-Qur'an illa dzikrun mau'izatun lil alamin al-jin wal ins la yuhaddisu bisababihi junun. Surat Al-Haqqah Makiyatun ihda au isnatani wa khamsuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma Adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sabalayali wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha sar'a. Al-Haqqah al-qiyamah allati yahiku fiha ma ungkira minal ba'si wal hisab wal jaza awil muzhirah lidzalika mal-Haqqah ta'zimun li sya'niha wa huwa mubtada wa khabaru khabaril haqqah wa ma adraka a'lamaka mal haqqah ziyadatu ta'zim li sya'niha fama al-ula mubtada wa ma ba'dahu khabaruhu wa ma as-saniyah wa khabaruha fi mahallil maf'ul as-sani li adra. Kazzabat Samud wa Adum bil qari'ah al-qiyamah li'annaha taqra'u al-qulub bi ahwaliha. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah bisayhah al-mujawazah lil haddi fi syiddah. Wa amma Adum fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Sarsarin syadidati sauti atiyah. Qawiyah syadidah ala ad ma'a quwwatihim wa shiddatihim. Sakharaha arsalaha bil qahri alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam awwaluha min subhi yaumil arbi'a li zamanin baqin min syawal wa kanat fi ajzi syita husuman mutatabi'ah syubbihat bitatabu'i fi'lil hasim fi i'adatil kayyi ala da'i karrah ba'da ukhra hatta yanhasim fatarul qawma fiha sar'a matruhin halikin ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah usulu naqlin khawiyah sakitah farigah fahal tara lahum min baqiyah sifatu nafsin muqaddarah
awit ta'lil mubalaghah ay bakin la wa ja'a fir'aunu wa man kibalahu atba'ahu wa fi qira'atin bi fathil qaf qablahu wa sukunil ba ay man taqaddamahu minal umam al-kafirah wal mu'tafikat ay ahluha wa hiya qura qaumi lut bil khati'ah bil fa'lati zatil khata' fa'asaw rasula rabbihim ay lutan wa ghairahu fa'akhadhahum akhdatar rabiyah zaidah fi syiddah ala ghairiha inna lamma taghal ma ala fawqa kulli syai' minal jibal wa ghairiha zamanat tufan hamalnakum yakni aba'akum iz antum fi aslabikum fil jariyah ay as-safinah allati amilaha Nuh wa najahu wa man kana ma'ahu fiha wa khariqa al-baqut linaj'alaha ay hadhihi al-fi'lah wa hiya inja'ul mu'minin wa ihlakul kafirin lakum tazkiratan izzah wa ta'iyaha wa litahfadhaha uzunu wa'iyah hafidhah lima tasma'u fa idza nufikha fi sur nafkhatu wahidah lil fasli bainal khalaiq wa hiya as-saniyah wa humilat rufi'at al-ardu wal jibalu fadukkata duqqata daqqata wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah qamat al-qiyamah wa anshaqqatis sama'u fa hiya yawma idzi wahiyah dhaifah wal malaku yakni al malaikatu ala arja'iha jawani bis sama wa yahmilu arsya rabbika fawqahum ay al malaikat al mazkurin yauma idzin samaniyah minal malaikati aw min sufufihim yauma idzin tu'raduna lil hisab la takhfa bitta wal ya minkum khafiyah minas sarair fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah fayaqulu khitaban li jama'atihi lima sarra bihi ha khudhu iqra'u kitabiyah tanaza'a fihi ha waqra'u inni dhanantu fayaqantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'aishatir radiyah mardiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha simaruha daniyah qaribah yatanawaluha al-qa'im wal-qa'id wal-muttaji fayuqalu lahum kulu washrabu hani'an halun ay mutahanni'in bima aslaftum fil ayyamil khaliyah al-madiyah fid dunya. Jadi orang-orang yang diberi buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan, mereka berkata kepada jamaahnya karena senang, ambillah, silakan baca buku catatan amalku. Aku menyangka bahwa aku akan berjumpa dengan hisabku. Dan mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga yang mulia, buah-buahnya dekat, bisa diambil oleh orang yang berdiri, orang yang duduk, orang yang berbaring. Dan dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan enak atas apa yang telah kamu dahulukan di hari-hari terdahulu, artinya atas amal-amal kebaikan yang telah kamu lakukan selama di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ya litambih laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha ay al mautah fid dunya kanatil qadiyah al qati'ah li hayati bi an la ab'asu bi alla ub'asu ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi hartaku tidak bisa menolak kekuasaanku rusak. Itu perkataan orang yang buku catatan amalnya diterima dengan tangan kirinya. Kalau diterima dengan tangan kirinya berarti ahli neraka. Sultaniyah kuwati wa hujjati wa ha'u kitabiyah wa hisabiyah wa maliyah wa sultaniyah li sakti tasbutu waqfan wa waslan ittiba'an lil mushaf al-imam wa nakal wa minhum man hadzafaha waslan khudhuhu khitabun li khazanati jahannam fahulluhu ijma'u yadayhi ila unuqihi fil ghalli summal jahim annar al-muhriqa sallu udkhuluhu summa fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an bi zira'il malak
fasluku ay udkhuluhu fiha ba'da idkhalihi an-nar adkhiluhu fiha ba'da idkhalihi an-nar walam tumna alfa min ta'alluqil fi'li bi dzarfi al-mutaqaddam innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim qarib yuntafa'u bihi wala ta'amun illa min ghislin sadidi ahli nar au syajar fiha la ya'kuluhu illa al-khati'un ay al-kafirun fala zaidah uqsimu bima tubsirun minal makhluqat wa ma la tubsirun minha ay bikulli makhluqin innahu ay al-Qur'an la qawlu rasulin karim ay qalahu risalah anillah ta'ala wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tazakkarun bita'i wal ya'i fil fi'laini wa ma mazidah mu'akkidah wal makna annahum amanu bi asya' yasirah wa tazkuruha mimma ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal khairi wasillah wal afaf falam tughni anhum syai'a bal huwa tanzilu min rabbil alamin walau taqawwala an-nabi alaina ba'dal aqawil bi anqala anna ma lam naqulhu la akhadna lanilna minhu iqaban bil yamin bil quwwati wal qudrati summa laqatna minhu al watin niyatul qalbi wa huwa irqun muttasil idzan qata'a ma sahibu fama minkum min ahadin wa ismu ma wa min zaidah li ta'kidin nafi wa minkum hal min ahad anhu hajizin mani'in khabaru ma wa jumi'a li anna ahadan bi siyaqin nafi bi ma'nal jam'i wa dhamirun anhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ay la mani alana anhu min haisul iqab wa innahu ay al-Qur'an la tazkiratul lil muttaqin wa inna la na'lamu anna minkum ayyuhan nas mukazzibin bil Qur'an wa musaddiqin wa innahu ay al-Qur'an la hasratun alal kafirin idza ra'au sawabal musaddiqin wa iqabal mukazzibin bihi wa innahu ay al-Qur'an la haqqul yakin ay al-yakin al-haq fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih nazzihu bi ismi zaidah Rabbikal azim subhanahu. Suratul Ma'arij Makiyah arba'un ayah. Surat Ma'arij diturunkan di kota Mekah, ada 44 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun ta'ata'in bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' wa an-nadru binal haras. Qala Allahumma in kana hadha huwal haq al-ayah minallah muttasil biwaqi' zil ma'arij asaidil malaikat wa hiya as-samawat ta'ruju bitta'i wal ya' al-malaikatu war ruhu jibril ilaihi ila mahbati amrihi minas sama fi yaumin muta'allaq bimahdufin ayaqaul azabu bihim fi yaumil qiyamah kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Bin nisbat ilal kafir lama yulqa fihi minasyada'id lima yalqa fiha minasyada'id wa amal mu'min fayakunu alaihi akhafu min salatin maktubah yusalliha fid dunya kama ja'a fil hadis fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik, hadza qabla ayyumara bil qital sabran jamila ay la jaza'a fi, sabar yang baik itu yang tidak ada mengeluh. Innahum yarawnahu ay al-azab ba'ida ghaira waqi' wa narahu qariban waqi'an la mahalata yauma takunus sama muta'allaq bimahdufin ay yaqa'u kal muhli kazaibil fiddah wa takunul jibalu kal ihni kasufi fil khifati wa tayran birrih wa la yas'alu hamimun hamima qaribun qaribahu listighali kullin bihalihi yubassarunahu ayabsuru al-ahma'u ba'duhu ba'da wa yata'arafun wa la yatakallamun wal jumlah musta'nifah yawaddul mujrimu yatamannal kafiru law yaftadi min adzabi yaumi idzin
lau bimaknaan yaftadi min azabi yaumi idzin bikasril mim wa fathiha bibani wa sahibatihi zaujatihi wa akhi wa fasilatihi ashiratihi li faslihi minha allati tu'wih tadumuhu wa man fil ardi jami'an summa yunji dzalikal iftida atfun ala yaftadi kalla raddun lima yawadduhu innaha ay annar lazo ismun li jahannam li annaha tatalazo ay tatalahabu alal kufar nazza'atan lisyawa jam'u syawat wahya jildatu ra'si tad'u man adbara wa tawalla anil iman bi antaqula ilayya ilayya wa jama'a al-mal fa'a'a amsakahu fi wi'aihi wa lam ya'ud haqqallah wa lam yu'addi haqqallah minhu innal insana khuliqa halu'a hal muqaddarah wa tafsiruhu idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu lagune itu kalau mendapat keburukan banyak mengeluh, kalau mendapat kebaikan banyak diem ya. Idza massahu syarru jazua waqta massi syarr wa idza massahul khairu manu'a waqta massil khair ay al-mali haqqillah minhu illal musallin ay al-mu'minin allazina hum ala salatihim daimun muwazibun. Orang-orang mukmin senantiasa salatnya rutin, rajin. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum huwa az-zakat lisaili wal mahrum al-muta'affif anis su'al fa yuhramu. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin al-jaza' walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun khaifun. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun nuzulahu walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang mukmin menjaga virginnya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Illa azwajihim kecuali untuk suaminya. Aw ma malakat aymanuhum minal ima fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun ay al mutajawizun al halal ilal haram walladzina hum li amanatihim wa fi qira'atin bil ifrat ma umin alaihim min amrid din wad dunya wa ahdihim ay al ma'khuz alaihim fi dzalik ra'un hafizun walladzina hum bi syahadatihim wa fi qira'atin bil jam'i qa'imun yuqimunaha wa la yaktumunaha walladzina hum ala salatihim yuhafidun biadaiha fi awqatiha. Orang-orang mukmin senantiasa menjaga salatnya. Ulaika fi jannati mukramun, mereka itulah berada di surga dimuliakan. Famalil ladzina kafaru ibalaka nahwaka muhtiin halun ay mudda'in nazar anil yamin wa anil shimal minka izin. Hal aidun ay jama'a halakon yaquluna istihza bil mu'minin la'in dakhala haula al jannah la nadkhulannaha qablahum. Qala ta'ala ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im kalla rad'un lahum an tama'ihim fil jannah inna khalaqnahum ka ghairihim mimma ya'lamun min nutafin falayat mau bidzalika fil jannah wa inna ma yatma'u fiha bittaqwa fala uqsimu la zaidah uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib lisyamsi wal qamar wa sairil kawakib inna laqadirun ala an nubaddila na'ti badlahum khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin bi'ajizin an dzalik fadharhum utrukhum yakhudu fi batilihim wa yal'abu fi dunyahum hatta yulaqu yalqaw yawmahum alladhi yu'aduna fihi al-azab yawma yakhrujuna minal ajdasi al-kuburi sira'an ilal mahsyar ka'annahum ila nasbin wa fi qira'ah bidammil harfaini nusubin syai' mansub ka ilmin awrayatin yufidu yasra'un khasyiatan dalilah absaruhum tarhaquhum taghsyahum zillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun dzalika mubtada wa ma ba'dahu al khabar
wa ma'nahu yaumal qiyamah. Surat Nuh Makiyah, zaman autis wa ishruna ayat. Surat Nuh turun di kota Mekah, 28 atau 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir ay fi ingdari qaumika fi ingdar qaumaka min qabli ayatiyahum illam yu'minu adzabun alim mu'lim fid dunya wal akhirah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin bayyinul ingdar an aibi an aqula lakum ubudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum min zaidah fa innal islama yaghfiru bihi yughfaru bihi ma qablahu aw tab'idiyah li ikhraji huquqil ibad wa yuakhirukum bila adab ila ajalin musamma ajalil maut. Inna ajalallah bi'adabikum illam tu'minu idza ja'ala yu'akhkharu law kuntum ta'lamun dzalika la amantum. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara aida iman muttasilan falam yazidhum du'ai illa firara anil iman wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim li'alla yasma'u kalami wastaghshaw thiyabahum ghattu ru'usahum bima biha li'alla yanzuruni wa asarru ala kufrihim wastakbaru takabbaru anil imani istikbaron summa inni da'utuhum jihara ay bi ala sauti summa inni alantu lahum sauti wa asrartu al-kalam lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum minasyirki innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara al-matar wa kanu qad mana'uhu alaikum midrara kasirat durur wa yumditkum bi amwalin. Nah ini istaghfiru rabbakum, ya, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah banyak memberikan ampunan. Barokah istighfar akhirnya yursilis sama alaikum midrara, Allah menurunkan hujan dengan deras. Yang semula itu yang semula kemarau panjang tidak hujan-hujan, barokah istighfar Allah ngasih hujan, ya. Siapa tahu tidak turunnya hujan itu karena banyaknya dosa dan kesalahan kita, sehingga dengan memohon ampunan kepada Allah, Allah mengampuni, setelah itu baru menurunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah menolongmu dengan harta dan anak, ya. Menikah lama ndak kagungan putra, perbanyak istighfar, ya. Akhirnya Allah ngasih al-banin, anak. Barokah memperbanyak istighfar. Di amwalin dan harta. Apa kaitannya istighfar dengan harta? Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa merutinkan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya diganti kegembiraan, setiap kesulitannya akan nemu solusi dan jalan keluar, dan akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yaj'al lakum jannatin basatin wa yaj'al lakum anhara jariyah ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ay ta'malun wiqarallah iyyakum bi antu minu wa qad khalaqakum atwara jam'u taurin wa huwal hal fat tauran nutfah wa tauran alaqah ila tamami khalqil insan. Wa nadhru fi khalqihi yujibul iman bi khaliqihi alam tara tanzuru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa ba'duha fawqa ba'd wa ja'ala al-qamara fihinna ay fi majmu'ihinna sadiq bis sama'id dunya nura wa ja'ala syamsa siraja misbahan mudi'an wa huwa aqwa min nuril qamar wallahu ambatakum khalaqakum minal ardi idza khalaqa aba'akum adam minha nabatan summa yu'idukum fiha makburina wa yukhrijukum lil ba'thi ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata mabsuta litasluku minha subula turukan fijaja wasi'a qala nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u ay as-safalah wal fuqara man lam yazidhu maluhu wa waladuhu wa hum ar-ru'asa al-mun'am alaihim bidzalik wa wulida bidammil
wawi wa sukunil lam wa wuladuhu. Wa bi fathihima wal awal kila jam'u walad bi fathihima ka khoshabin wa khushubin wa kila bi ma'nahu ka bukhlin wa bukhlin illa khasara tughyanan wa kufra wa makaru ay arru'asa makron kubaro aziman jiddan bi angka zabunuhan wa azuhu wa man ittaba'ahu wa qalu lissafalah la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda bi fathil wawi wa dhammiha wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra hiya asma'u asnamihim qad dallu wa ta'dallu biha katsiran minan nas bi an amaruhum bi ibadatihim wa la tazidiz zalimina illa dhalala atfan ala qad da'a alaihim lamma uhya ilaihi annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana mimma ma silah khotoyahum wa fi qira'atin khoti'atihim bil hamsi ughriku bitufat fa'udkhilu naro ukibu biha aqbal ighraq tahtal ma falam yajidu lahum min dunillah ay ghairillah ansaran yamna'una anhum al-adab wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah lama tapi tidak banyak yang beriman kepada Allah, beliau mendoakan Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau meninggalkan di muka bumi orang kafir satupun, ya. Akhirnya turunlah yang namanya tufan, banjir bandang, ya. Karena sebelumnya Nabi Nuh sudah menyiapkan perahu, ya, itu. Jadi doa yang mujarabnya sudah dipakai, ya. Tapi kalau Rasulullah, ini doa mujarabnya untuk memberikan syafaat terhadap umatnya seperti kita-kita yang banyak salah, banyak dosa. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ma yafjuru wa yakfuru qala dzalika lima taqaddama minal inha ilaihi inja ilaihi. Rabbi firli wali walidayya wa kana mu'minaini wa liman dakhala baiti manzili aw masjidi mu'mina walil mu'minina wal mu'minat ila yaumil qiyamah wa la tazidiz zalimina illa tabara halakan fa uhliku. Surat Al-Jin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tadi biha qawmi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimni biha ulama laduni wa tukrimuni biha bisa'ada wal karamatu tusri biha amwali wal sahbi auladi wa tarzugani. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa sallu wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa matawahid alim tu syarif wa akhlaq wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurahum wa fikum li ta'atika wa ta'ati rasulik wa rasulni birahum. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhati abasital ladzi yabsutu rizqa liman yasha' wa bisut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.